Evo, malo ja tu već se razgovaram s našom gošćom, teško mi reći gošćom, domaćicom, zato što je Danijela Stanojević-Majerić zapravo naša mlada književnica, ali i kolegica, novinarka, jedno vrijeme, dugo vrijeme radila si na Hrvatskoj televiziji. Dobrodošla, a došla nam je u svojstvu putopisničarke, odnosno... Konačno. Da, konačno. Odnosno dame koja je donijela nešto fotografija sa svog zanimljivog putovanja, odnosno življenja u Francuskoj. Tako je. Ja sam moram reći odmah da te fotografije nisu tako impresivne kao što to inače rade ostali turisti, jer ja sam zapravo htjela više ući u način života Francuza i kako se mladi tamo zabavljaju, obzirom da pišem knjigu Kako ubiti svekrvu. Tako se ovoga bave mladi. Popularnog naslova, da mislim da će biti bestseller. Kod žena uglavnom. Kod žena uglavnom, a i kod muškaraca. Mislim, u Francuskoj se već, eto, zanimanje pojavilo. Pojavilo se zanimanje i za tebe, naravno, s kojim razlogom si otišla u Francusku? Zapravo to, ja sam rekao življenje, a ne putovanje. Tako je, da. Dakle, 2 mjeseca sam boravila u Marnay-sur-Seine, što je 50 km od Pariza. Jedan pitoreskni mali gradić, nešto vjerovati. To što vidimo sada? To je Camargue, dakle, to je Centre de Art Technologique et Science. Ja sam jako loša u francuskom. Ne, dobro, koji škola engleski ide, da, baš Resistance. Dakle, to je jedna prekrasna Opatija iz 11. stoljeća gdje su smješteni bili svi mi umjetnici različitih profila. Ja sam bila jedini pisac i jedini koji je dobio potporu od Francuskog instituta i to moram zahvaliti Ini koja je kulturna atašejica ovdje i Stefanu Reu koji me prepoznao, koji je bio direktor instituta prije. Dobro, to sve zahvaljujući tome što si napisala knjigu. Tako je, prvu knjigu Nauči pisati trikovima koja je eto u Francuskoj prepoznata kao francuski način pisanja, nešto... Znači prevedena na francuski? Nije prevedena na francuski, samo jedna priča prevedena na francuski. To je napravio Monsieur Coffre, koji je Jean-Yves Coffre, on je direktor tog Camarguea i onda smo nas dvoje pričali, ali evo ja sam vam donijela La Figaro, koji je u principu na naslovnici moj omiljeni pisac Houellebecq, s kojim, ili Houellebecq, Michel Houellebecq, s kojim je... Kog si upoznala u Francuskoj? Da, bar. Ali inače kad sam ja došla tamo, on je taj tjedan dobio Goncourt, to je jedna od prestižnih nagrada za književnike. I na osnovu te nagrade on recimo može živjeti sljedećih 5 godina, a godinu dana samo tog novca koji je dobio od Goncourta. Tu je. Aha, i sad evo vidimo Open Studio, dakle to je Monsieur Coffre organizirao nama svima prezentaciju u tom centru. Ja sam bila u nedjelju u 4 sata gdje se pojavilo brdo Francuza. Što je neobično za Francusku? Što je neobično za... Ne, to je vrlo zapravo... Evo, to sam ja, vidite kako sam lijepo... U stilu Hloverke Novak-Srzić. Stojim, vladam atmosferom te... Vladala si i pričala si što? O stanju u književnosti u Hrvatskoj ili o sebi i svojoj karijeri? Naravno o sebi, ja pa ja. To svaki pisac voli. Nama je ego do plafona, ako ne i do svemira. Ono što je bitno zapravo je da sam objasnila da je moja knjiga o 4 grada Evropske unije, Berlin, Pariz, London i Zagreb, što znači ide ovako atmosfera otprilike. Samo jedan nije u Evropskoj uniji, ali dobro. I zapravo glavne su mi tema, da, jedan još nije, Albu, ne, 2012. S tim da, tako bar kažu, mislim sad ja ne znam, ja im vjerujem, ja sam naivna. Da. Dakle, osim što si tamo bila u Camargueu, tamo si nešto još i dobila, neku mogućnost stvarati, pisati novu knjigu, podsticaj, financijsku potporu, što? Tamo sam dobila to da su me promovirali u novinama. Vidite, ovo su vam njihove najveće regijske novine, koje se zovu, mislim, ovo je od ovoga putovanja sve se zgužvalo, koje se zovu, ne znam, neću čitati jer me francuska ambasada gleda pa me sramota. Leclerc. Dobro, Leclerc. Istina u prevodu. Da. Uglavnom je to iz te pokrajine, dakle, Ardennes šampanj, gdje se pije samo šampanjac, gdje sam ja samo pila šampanjac. Inače vam je najbolje vino tamo Saint-Emilion iz Bordeauxa. Evo, ovo sam ja, o meni se piše u mojoj knjizi, o 4 žene u ta 4 evropska grada,
Kako ubiti svekru. Kako ubiti svekru, koje, eto, te svoje jadne muškarce pokušavaju spasiti od ovog nemilosrdnog ženskog svijeta, jel? Dobro. Idemo i malo na putovanje. Ipak smo došli ovdje zbog putovanja, vidim da si i u drugim novinama. I u drugim novinama sam isto tako. Svaka čast. Evo tu pišu, dakle, od tih 500 komada do Francuske, što se veže za moje putovanje, gdje je zapravo ta kampanja njih oduševila i zbog toga je vjerojatno Francuski institut uskočio i Ina vidjela to kao pravu priliku za podršku. Prepoznala je kao podršku. Da. Tako je. I Francuzi strašno vole pisce, vole čitati. Vole li filozofirati? Vole filozofirati. Kod njih čak filozofi, pazite, imaju posao. Mislim, oni imaju radijske emisije, pišu članke, imaju pravo mišljenja, čak i govora, a pisci su jedna posebna kategorija ljudi koja se drži kao kap vode na dlanu. Dobro, ali pisci cijelog svijeta dolaze u Pariz, naravno ne samo pisci, nego opće umjetnici. Ti si, vidim po ovim slikama, isto bila naravno u Parizu. Rekla si mi prije ovoga službenog razgovora da te nešto pitam o životu i odnosu prema životu Francuza i prema politici, recimo. Tako je. Ajde ćemo u Parizu. Dakle, zanimljivo je to što Francuzi, recimo, Nicolas Sarkozy je to poznati neoliberalisti, njihov novi predsjednik, no međutim, Francuzi svaki put kad izaberu tog predsjednika, oni njega po defaultu ne vole i vole ga svrgnuti, što se meni jako zapravo sviđa, jer oni uvijek negoduju oko nečega, što samo znači da su da je njihov standard života potpuno na nekakvom drugom nivou nego naš. Znači da imaju vremena razvijati svijest, a manje se zapravo bori za ove elementarne stvari kao što mi radimo, pa tako ja imam ovu kampanju 500 komada do Francuske, ne bi li prodala što više knjiga da bi mogla preživjeti. Kod njih to nije slučaj, kod njih se kupuju knjige, čitaju knjige i tako dalje. Ono što je interesantno, recimo, Carla Bruni, otkako se udala za Nicolasa Sarkozija, to vam je jedan poznati tračarski časopis njihov. Ovo je Isus Krist kao pračka bio u jednom kafiću. Ona je zapravo počela prodavati puno svoje albume. Dakle, kod njih je zapravo na neki način kao razmišljaju jako o biznisu, iako imaju taj neki ležerni pristup, izgledaju vrlo nonšalantno. Mislite da je sve neorganizirano, ali ne. Oni sve drže pod kontrolom, vrlo su proračunati i zapravo uspješni u tom svom načinu. I nose svi šalove, to je tradicionalno francuski. Ovo je obaveza, da. Dakle, ako nemate šal, zapravo niste ni Francuz, ja bih to tako rekla, jel? Ti šalovi su jedan kao statusni simbol, šta znam, to vam je nekakva nadogradnja karaktera. Pisci umjetnici oni vole, da, tako je, nositi šalove. Pariz nismo stigli dotaknuti, ali mnogi su i bili u Parizu. Što ti se najviše dojmilo u tome gradu, evo kratko? Pa mi se najviše dojmile zapravo energija Francuske. Strašno mi je dobro sjeo taj njihov mentalitet. Oni jako vole sarkazam, ironiju, a ja to jesam. Vole sarkazam, ne vole Sarkozija. Pa naravno, jer on je... Dobro, ja mislim da bi se i on isto smijao mojim šalama. Ali sve u svemu, ono što je jako ključno zapravo u tom Parizu je taj osjećaj slobode i veselja, ali ono što vam ja zapravo trebam najaviti je predstava koju radimo Mario Kovač, Petra Radini i ja. Reci. Po uzoru upravo na što? Na Kamak, jer tamo sam zapravo se osjećala kao let iznad kukavičjeg gnijezda, ako smijem reći. Bili su vrlo zanimljivi ti umjetnici sa mnom, pa sam napravila predstavu. Ne, vežete predstavu, da. Hoćemo i pozdravit ćemo Marija Kovača koji je jučer bio sjajan u 1/100 kvizu i osvojio lijepu nagradu. Kaj smo gotovi već? Već, ja sam već uzela vodič po Parizu da se snalazim. Ja ću ti sve reći, moraš ići, da. Dobro, a vama možemo reći doviđenje, vidimo se sutra. Da me molim te reci. Inače se mi bolje oblačimo od Francuskinja, to sam htjela reći, ali evo, nema veze. Možete čitati o sve u mojim kolumnama Francuska na Zagrebu. Doviđenja. Da nije otiđeš nastaviti pričati. Oni broji rogova, to te fascinira.